أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وبعد من كلام مولانا الإمام الصادق عليه السلام، فإنه قال: ما من يوم نيروز إلا ونحن نتوقع فيه الفرج، لأنه من أيامنا وأيام شيعتنا حفظته العجم وبيعتموه أنتم. صدق مولانا الصادق عليه السلام. Yentang azizan kun gangmal, takan kun, yengkan kun, sami'in kun gangmala. Diring si di ki jakpo na munasiballa Niroz ki gata Nuroz zaret somajak zaret wa di jakpo na nasiballa yentang gangmal mubarak hai. Amma duna nisbat mubarak badi ne yam boyak tambichi na agahi ki ngar zarurat se do yenta tamat pola Nuroz zar banayne somajak zarin و دیجا کو اسلام با تنسنال ایرانی زسنالنا قدیم زمانه نه کن این اسلامی لحاظ یوچن عید زسنالنا من اسلام انو عید انزل یولا جان صفات بس مت اسلام انو عید من دو ایرانی نی تهوار چین کوسنال زسنالنا خصوصا دمش اور کن ایرانی نی دیجا کو بعد اما نتا ارزش نه قیمت دیجا کو چی بس نه این نتا خودی کی فیزا دیجا کو قران چان ارزش نه. اما معلا بن خنیز کی روایت پو که امام صادق علیه السلام معذران کن منا امام سیس خور دیرینگ سی نوروس مطلق امام صادق معذران کن مچنگ امام سیس کل سوال بس لے معلا بن خنیز آیا کنام پتاو تا گرین سی جب کچین زربنا خوصی زرغلر تقفمر زربنا امام سیس زرد گرین سی جب پارزش منین زربنا خنیز سیس زرد معلا بن خنیز سیس او دیرینگ سی جب پنو ایرانی نیزجاق فل بزرگ زر عظمت این میجاق زر زرندوشو و درین سجاق بانو کنتان سوسلا حریتا نموشو زر بن امام میجاق البزنا دی لحاظ کمین دیجاق کو عظمت گیجاق کو عظمت نا شرافت چی لحاظ کین وقایع نا واقع اکتو گیجاق بانو گرونو ماسون کن این و ده واقع اون نسبت لگیجاق کو ارزشیم خود گیجاق کو خانه ارزش مید اما گیجاق بان واقع اکتو رونو ماسون و ده جاق واقعات كنا لحاظ للتصدي جاكوليك سنا فضيلتين لزانتي علماء كنا دي جاكنا سنة جاكس روزا دوبت بولا سنة جاكس غسل بايت بولا مخصوصي فيها كرقعات زسنا ريكنا جبي شخص دي جاكنا مثلا زسنا رينا فيها بايت بولا بيشين نفبتاني فيها بس رجبنا دي جاكنا مخصوص بس فيها كرقعات زسنا رينا جبي دي جاكنا سنة جاكس कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने कना रवायत दिफा कुती तरीके के बचा पिशिन ना खुबतान ना हुई तमाम मुस्तहबात दिफा कुन गामा छम्स बनाया फिया रग अजबी बचाइन अव्वल रकात पे नु सूरह हमद रगबना रसपर सु इन्ना अंजलना बचा दूसरा रकात नु सूरह हमद पुरजरना 10 मर्तबा सूरह कुल या अय्युहल काफिरून पुरजा दो रकात के सलाम ततया दो रकात सूरह हमद रगबना 10 مرتبه قل اعوذ برب الناس دیر که میان رکعت پر سوره حمد دیر که میان زسنارنا 10 مرتبه قل اعوذ برب الفلق زرا دیر که مختصر دعا چیگود و یا ذل جلال اکرام و صلوات محمد آل محمد که تا دی اعمال کن علماء کن دیرین سجاد بفرس سنت این زرا غسل و روزه سنت این دی اعمال کن لگاسو چیز مهم شز انجام تانا بعض علماء قول گیر کوئی 50 سالی زندگی گناه کن ما بچاوی بی امکان این زره چانه دیجا کل عظمت اما نبی روایت بگه انتا عزیزان کلا دیرین سی جاگی دستناری نواقع چگا چگ بیان بید دیر گمنے انتای زحمت تمام بید کہ امام صادق رضی معلا بن خنیز کی شق و عظمت چن انچون کی گین واقعیق کتو واقعا کتو رونماسم و ده واقعون نسبت لگی شق و دستناری نا عظمت چن دین نده شق پونگس کنان زده چی واقعات کتو کی شق پونگ بیان سن من تو امام سی جفل بید ده شق و ده شق نوروز جب کہ عالم میثاق ہے خداوند متعال عالم زر انسان گاما چوسنا نوروز جگہ عہد میثاق خداوند متعال وحده لا شریک له کوریز اسنارین نچک فریقا بنی نوح انسان گام کن وعدہ نس بجاقین پیغمبر نبوتی کا وعدہ نس بجاقین امیر المؤمنین ولایت کا وعدہ نس بجاقین دینا جب این که اولین مرتبه چوب خداوند متعال دنیا کو جوسنا سبت از نال نوروز جوادی نیما و زسنار زمینی که فوق پیشک بکران نوروزی
ले मुअल्ला बिन खनी दे जपो कि वक्त की हजरत नूह अला नबीना जपो खुदाय अजाब उम्मत को निकता सके नूह किश्तियां जो ने नूह किश्ती जूदी नरी का खत अजाब इलाही शितियाना नजात सो नूह किश्तियां जो खान को नूरू से जाई दे दे जपो देना जपो इनकी इब्राहिम अला नबीना जपो बुत कुन शख्स वहदहु ला शरीक खुदाय तरफ ला इंसान को नद जमाने पिमियुन ला खुदाई तरफ दावत ट्रांसपोर्ट दे जपो नूरूसी की वक्त की दे जपो इन खुदावंद मुताली इज़्न का जिब्रील पहला मर्तबा पहला बार का पैगंबर का वही इलाही खुरे उस पे जपो कुरान जोइन मबअस जरत नदस पैगंबर मबूस रिसालत सो मजरगन आइदन नूरूस जा पैगंबर जपो मबूस रिसालत सो min जरत بعض از نقل روایات و امام صالح علیه السلام فیقوز دیجاق این پیغمبر فیقوز امیر المؤمنین خورش فوق فیسه بود کن چک پای پوفرس فیس بیجاقو امیر المؤمنین از خانه کعبه بود کن رفع دفع وصف خاص باید بیجاقو دیجاقو که اینگتا عظیم جاق چیچیدو این گیجاقو کنه نو پیغمبر از غدیر خانه علی ولایت اعلان تانس بیجاقو گنا ناروز قرآن و دیجاقو اینو خصوصا صاحب جواهر الکرام ازگی मतलब को बयान बसयोत कि ये जब पेनुक इमाम जमान ज़ुहूर साहिब पे जब को नारोज इनमें एहतिमाल कवी ज़रे शानी दी जब इमाम जमान जस्नान ज़ुहूर साहिब को मुमकिन इन ज़रे दे जब को इनकी इमाम साजब ज़रे की नई इज़ मेहदी मऊदी पे को ज़ुहूर से चाहिए عدل इमामत हुकूमत को हुई फिर कुछ दुनिया के अनुजस्नान नचुल चाहिए खुद इमाम साजब की रिवायत पेंसेस हाँ मा मिन यौम नीरोज़िन नारोज जग चिमेत मगर इनके ओदा जग पहनो आयन अहले बेत यानी उमेद जगत दे जग पहनो ची इमाम ज़मान ज़ुहूर शाद बोला ये जग को नई जग इन नई शे ओनी जग इन बस कहते ये जग पे अज़मत न फजीलत से ये जग को कहते हैं हिरासत पर जरत बस आखिरी जुमले का जो अमीर المؤمنين का सवाल बस नूरूस इन जुजर बना इमाम इस जफुल बस नूरुल मचा अहले बेत हर जग नूरूज़िन मचा हर जग ईदिन ينتم جب عيد إن زمن كل يوم لا نعصي الله تعالى فيه فهو عيد فهو يوم عيد يا يوم روايات كل يوم لا نعصي الله فهو لنا عيد جاجك تنجا خداي غناه كتما بنا ودا جاكم أهل بيت في العيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.